Piretro, dalawa. 2 minutes and 52 seconds. Second quarter score natin, 22-20. Dalawa. Dalawa. Gigante. Warning. Dalawa keyboard yung city servers. Taon na. Hinton, takbo daon na. Hinton, naperte. Nantong champer, robot. Nakuha ni Pese. Yung Pese, may sa bola. Pese nagsababa. Pinasa kay Zares. Nagkalaman, pinasa kay Zares. Umawas, palaw. At Bola. Tahunan. Kailan mapasa sa tahunan. O sa tahunan, number 24. Bigay. Tahunan. Sa ilalim, Pastor. Sa balak sa tahunan. Tulintinas. Sa Paloma. Tinabot pa ng bola. Nasa Paloma. Tulong sa Paloma. Tulintinas. Pasara kay Tulintinas. Lamang na. 24-22. Baliktad na kayo. Sampan ko lang ang dalawa. Number 28. Nasa personal area. Hinton. Sa sentro. Inside pass. Nakuha na yung pressure ni Sasa. Tulintinas. 1-1. No good. Sabi. Hinton, number 18. Out. Katapatan. 3 minutes and 34. Tahunan. Bola basa, serbol. Nauta kayo na. Sumalaksak na. O pinasa kay Ito. Yes. Para kay Ito. Number 10. Lusares. Nasa preparation si Lusares. Paloma. Bumitaw. Ayaw. Yan. Hawak lang, Pastor. Tahunan. Nakasunod si Lusares. Hawak lang. Kumpiang ba yung mga scoreboard natin? Tahunan. Number 24. 28. Baba. Dapat tayo ni Paloma. Nakapasok sa Paloma. Ayaw, walang pera. Walang humuas. Tulintinas. Depresyo, sinusaya. Tulintinas. Pasok para kay Tulintinas. Boy, abuli mo na ang ball, boy. Hinton, driving center. Hinton. Naroon. Foul number 17. Lucky foul, tinawag. Number 18. Penalty. Ano yun? Second personal foul. Sabi niya, virtually, Nervyos tuloy si Ronon. Boy. Ba, bre. Shot! sa lari pangalawa. Kumawas, pinapaniligin na. Agalan, pwede naman bola. Grabe na tinawag para kay Gina. 2 minutes and 38. Zares. Pilipinas, Palau Champer. Go. Possible, tinawag kayo sa airport. First pitch na sa Portugal. Penalty.
Oh, Pastor. Dahonan. Kumita si Dahonan, ayaw. Two minutes and 2 seconds. Pilipinas. Aluna, back to Pilipinas. Pilipinas. Kumita si Pilipinas. Pasok na para kay Pilipinas. Number 2. Dahonan. Gabisay, bisahunan. Dahonan. Wala ang kaya Portugal. Umawakas sa Pilipinas. Uli oh. Oh, satin. Dami yung kalima yung bola. 28, 24, apat na naman. Bigo yan, 10 na ng Sampalo Cruz. Apat. Pastor. Dagan ka din sa ilaw. Tawag kanina. Dahonan, Dina. Tinasa na Hinton, Dahonan, Chanter, Pasas, para na Hinton ang berte. One minute and 52. Rosares, pinakali Dahonan. Sa Pilipinas yan, double game. Number 12, ginawat. Wala. Tapatan. Kapatan. Penalty na. First position sa Aussie, kapatan. Non, saya sentro non. Hinto. Bola sa kapitan. Sumiyo. Pilipinas out. Raso in. One minute and 46. Hinto, napasok, bumitaw. Ayaw. Nakoy Rosares. Rosares ang bababa. Rosares. Namasok si Rosares. Pinasagad sa lumag. Kontabon. Masok ka na lumag. 1926. Laksa. So mayaman niya pa lumag. Dahonan. Nakuha sa Portugal. Sayang. Sayang tayo para kay Portugal. 1 minute and 22. Ibar. Outside pass nila, nakasok sa linap. On the board. Foul. Oshi. Hold. Hold foul, tinawag para kay Rosares. First prisoners now ni Rosares. Kailan ka rin pinagin? Pinagin na, magkabilang kupunan. Surbon. First person nila linap. Diyan, para kay linap. Boy, dito nga boy. 1 minute and 18 seconds. Di pumasok pangalawa. Patingin ang bola. Bola sa kabila. Sige. 1 minute and 15 seconds. Gusto. 30 seconds. Tatlo naman. Bigo yan. Sa Sampalo Cruz. Umawas ngayon ng bababa. Nasa pagsigari sa umawas. Rosares. Sige. Huwag na umangat. Rosares. Umawas. Umawas. Pasok. Kayo umawas. Dahonan. Dahonan. Side of the ball. Counter. Pass na ginawa. Number 22. Ginawa. Sa akin po sila sa Raso. Nasa bonus points to si Dahonan, number 28. Portugal now, yung BC. 59 seconds. Second quarter. Wala namang. Kompleto yan. Para kang Dahonan. 22-20. Dalawa. Bigo yan sa Sampalo Cruz. Boy. Ayos yan, so babay na siya para kang bawas.
Rosares. Baba na, boy. Rosares may ibigay kong bola. Nasa Pipinaria. Rosares. Namasok si Rosares. Bumitaw ayaw. Rosares pa rin. Dapat ay naasok pa boy. Pasok pa lang ang naasok. Pwede mo sige. Naasok doon. Tawag dito. Ako pinahito na yun. Nakinig siya. Tawag na. Tawag mo sila. Bumitaw. Number 22 si Raso. Ito ulit na naman. Third personal foul ni Raso. Nasa penalty station na. Nagkabilang kupunan. 35 seconds. Sir Par. Mas basket niya kanina. Inay niya. Kaya kanina. Ano, boy? Dikit ka, boy. Dikit ka. 34-31. Tatlo lang. Tigo yan sa Sampalok Dos. Second. In-out. Pag Belisares. Sares ang kababa. Lamang tayo kanina. Puro to sa Belisares. Paglunas. Inasita ayaw. Pag Belisares. Labas ang Sares sa Pinaria. Sige. Sumalaksak si Sares. Ulo. Pasaya sana ka sumisi. Number 34. Himpa na tilawa para kaya. Number 8 down na. 24. Baba na. Boy, support natin sa center, boy. Boy. Sige, para kaya. Hindi. Naulan. Alalay. Naulan. Sayang yung paso. Sure. Sure ang pasa, sure. 13 seconds. Oh, bisa. 13 seconds. Tumpisi, Belisares. Baba. Ay, lalim. Belisares. 12 seconds. Tumpisi, ayaw. Number 27, basket interference. Number 27, basket interference. Sabi natin po tayo yung referee.